Hello guys, suray nun please. Adi kita naman liwat, Ayan, sumudoy. Kay diop man. Oh, tano nyo guys, muping adi. Hello guys. Bisita ka mo nga di guys, kay simentado na iningan ni. Kuan. Nya next na video ipapakita tat kalsada nga to. Okay na. Hindi rin na makuri pag kani Guys, nyo. Oh. Tani nyo guys kung ano kalinaw tubig nga ni. Andin din na lugar, Barangay Malaihaw. Sitio Malaihaw, Barangay Malaihaw. Diri nga yan, Sitio Malaihaw, Barangay Bahay, San Miguel, Leyte. O guys. Guys, ada tak mga upod guys, adi. Kaway-kaway ani nga mo, kaway-kaway. Mga hello followers. Adin saging. Guys, ito. Kan kami kay Just na ini diri ba. Patanggal stress guys, patanggal stress. Adin uyab guys, upod namon. Garing ini nga uyab aborido la. Guys. Adin nambugan guys, napakagwapo guys. So, sambut ko na natiya ganini mo ini. Tiyos pa nga ni. Hello guys, saging. Di tira makakakaon saging, kaya nagkikita lang tira. Guys, amulay na ng balon guys, kay baga dinagmitla pagkan ni. Bagay. Lubob kita guys, lubob. Ang tagkalo. Agot. Bagay nganin Cold Spring guys. 1, 2, 3. Woo! Rasala. Search nyo na guys sa Google Map, Sitio Malaihaw, Barangay Bahay, San Miguel, Leyte. Okay nga di guys, okay. Go. Woo! Mahulos. Dito waterproof ini nga akong cellphone. Test. Ano, tutunlob ko? Ano? Ayaw lana yan na. Sunod na. Woo! Karigo na yan. Kaya, hindi ka makarigo. Guys, follow nyo guys. Ano yung mo? Ano yung YouTube channel mo? Follow nyo. Mga kalimutan ko. Yung YouTube channel. Ano ba to? Explorer. Explorer TV. Follow nyo. Follow. Kasi guys, ako nalag doon. Bihira na bihira. Hoy. Ligo ka na. Woo! Guys, yung puno guys, ayos dito. Ganun naman kung gaano ka green na green. Sa susunod na taon, ano na yan dito? Meron ng kalsada dito sa susunod na taon. Guys, papakita natin guys mamaya yung daan papunta dito. Okay na dito. Guys, Papunta dito sa sapang ito, ano na, mga 10 minutes na lang yung walking distance. Mula sa kalsada nila Pitik. Pitik. sobrang lapit lang. Ayun, may tao. Tao doon no guys. Ayun, kasi may aso. Dinadayo na dito kasi sobrang accessible na dito. Ito, mayroong ginto. Ganyan naman dito yung lane mo. Guys, may ginto. Ayun. Pasang ginto. Ito.
Hindi naman yan ginto. Tanso yan. Yan. Piki yan, piki. Hindi yung ginto. Yan, taga dumangga. Ikaw mo nagkinaon. Oh guys. Sarap talaga pag magpalamig. Lalo na sa mainit na panahon. Guys, tingnan nyo yung view doon. Oh guys, meron na nuhuli yata ng isda guys. Isda. Iwan ko kung meron na silang maraming takip. Mamaya titignan natin guys kung meron na. Ibid. Waray non place pero Tagalog guys. Ibid. Ibid. Dako ba to? Hello, hello.